दिन पर गाँव को आसी गाँव में बहुत दिन मतलब 1 मंथ पर हम घर को आसी घर को आसला सब प्रथम कर आज बाड़ी बुलिली बाड़ी बुलिला माने मु आश्चर्य हो गली सब एत प्रकार गछ माने जोटा मु शुणी खाली जे ये जिनसटी आसे आम घर को किंतु तार गछ केमती मुझे देखी नी आते सब गछ सब लगी जो आपन भी शुणु थे जिनस अवश्य जानते ये जिनस आप घर को आसो मार्केट रू कि से गछ आप देखी नी कि चिन्ह नी मु मोर ये चैनल देखी आम बाड़ी सब केते प्रकार गछ होती तार सब रक्षणाबेक्षण बुझाबुझी किए करते जत्न सहकार से करुँच कौन से गोटे गछ देखिए सुखिला भाया पूरा सब सतेज पूरा जमी गोटे छोट छुआ को पाइले जमी पूरा ध्यान सहकार पाइबा पड़े तार सबू जत्न नवाक पड़े सेमती पूरा तार भल से जत्न नहीं पाई गछ गुड़िक बहुत प्रकार गछ आप देखिले ही विश्वास करेंगे न देखला जाए केवे भी विश्वास करेंगे आउ कहीं भी एमती देखे नथिबे आपको एमती यही टाइप गछ एत सब चैनल अच्छी कहीं भी देखे नथिबे कि मुझे देखेबी जमा भी स्किप करेंगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। जय जगन्नाथ सांग मैंने मु बहुत भल अच्छी आपण मैंने भी आशा करुँच बहुत भलरे थे जो मैंने भी मो चैनल नुआ अच्छा से मैंने दयाकर ये वीडियो देखु जानीपर ए वीडियो कौन कौन सब मुझे देखा चाहूँगी एमती किसी जिनस देखिए जमीक कि आप आगुरी केवे भी देखी नथिबे मु प्रत्येकटी गछ देखेबी प्रत्येकटी गछर नाँ भी कहबी जोटा आपड़ देखी नथिबे कि शुणी भी नथिबे आउ किछि किछि गछ अच्छी आपड़ शुणिचंती से गछ अच्छी किंतु आम ओडिशा रे किंबा आम आखपाखरे से गछ लगाती जदि भी लगाती बहुत कम लोक लगाती सेटा समस्ते देखिपारती मु आपको ये चैनल रे देखेबी ये चैनल माध्यम आपको सब प्रकार गछ देखेबी जोटा कि आम बाड़ी अच्छी तो देखु वीडियो को लास्ट पर्यंत देखु जमा भी स्किप करेंगे स्किप कले सब गछ देखिपारे वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिले ही आप जानीपर जो मैंने भी मो चैनल नुआ अच्छा दयाकोरी मो वीडियो को देखु लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करके जावाक जमा भी भूलें जहाद्वारा आपण पाखे मो वीडियो प्रथम पहुँचो। लेट्स गो देखिए आसतु देखा आज आम बाड़ी सब कौन कौन केते प्रकार गछ अच्छी आत गछटी यहाँ हूँ आत गछ देखते आमर नेहुआ नेहुआ यहाँ हूँ नेहुआ गछ आ नेहुआ भी फल देखो आर माने गछ हो सरू कि फल एत बाड़ी दिखाई जमी गछटा नई नज यहाँ है पिजुली गछ पिजुली गछ पिजुली फलनी कि फल देखो पिजुली गछ यहाँ हूँ मंदार फूल गछ मंदार फूल कहीं फुटनी टोला फूल टगर गछ यहाँ कौ गछ किए कहीपर यहाँ देखो यहाँ कि गछ किए कहीपर जो मैंने भी गछ को देखी जानी दयाकर से मैंने कमेंट सेक्शन रे कमेंट कर यहाँ कौ गछ यहाँ है आमर कांकण गछ कांकण एत फली कांकण देसी कांकण आउ कौन ये लेंबू गछ देखा आमर लेंबू गछ पूरा बाही बड़ गछ लेंबू होती बड़ बड़ लेंबू तले लेंबू गछ कमला गछ कमला फल देखिए पूर्व थरक आसती ए गछरे किछि भी है नथला एटा प्रथम थर फली केते सारा है कमला देखु गोटे नुहे जोड़े नुहे बहुत गछ हो छोट छोट किंतु बहुत फल फली वाओ मस्त है नेक्स्ट टाइम आसला बेले कमला पाची तो मुझे खाइबी अदा गछ अदा केते सारा अदा लगा है सेठी मो जेजे काम करती आईटा है गोटे शाग गछ यहाँ गोटे गोटे प्रकार शाग शागर गछर ना तो मुझे जानी जदि आपण मैंने जानते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करेंगे किंतु यहाँ औषधीय गुण अच्छी जोटा कि खाइले डायबिटीज जो मनकर अधिक थी यहाँ खाइले कंट्रोल रने बड़ टगर जानते आमर ये 2-3 प्रकार लंका गछ अच्छी ये गोटे प्रकार गछ आ गोटे देखा रुहतु यहाँ भी गोटे प्रकार लंका गछ यार मुह तलू यहाँ है लिचु कोली गछ आमर एबे जस्ट लगी से बढ़ी हम यहाँ है मंजुआती गछ देखी दिखता पत्र
ମଞ୍ଜୁଆତି ଯେଉଁମାନେ ହାତ ବଚାନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଆତି ପତ୍ର ବାଟି ଏଇଟା ଖାସ୍ କରି ଗୋଟେ ରୋଗର ବି ଔଷଧ କହିଲେ ଚଳେ। ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡିସ୍ ହୁଏ ଏଇଟା ବାଟିକି ପିଅନ୍ତି ଏ ପତ୍ର। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ହଳଦୀ ଗଛ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପୋଢ଼ୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଠା କରାଯାଏ। ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ସେଇ ପତ୍ର, ବାସ୍ନା ହେବ। ପାଳୁଅ ଗଛ, ଯେଉଁଟା ମାର୍କେଟରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପାଳୁଅ, ଦେଖିଥିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଶାଗୁ ଟାଇପ୍ର, ଟିକେ ବଡ଼ ରହିବ। ଶାଗୁ ଟିକେ ଛୋଟ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଗଛ ପାଳୁଅ ଗଛ, ତାକୁ ଭାଜିକି ବି ଖାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଗଛ। ଦେଖ ଅଁଳା ଗଛ, ଅଁଳା ଯେଉଁ ଫଳେ ଅଁଳା, ଯେଉଁଟାକି ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ହେଲା କନିଆରୀ ଗଛ, କନିଆରୀ ଫୁଲ, କନିଆରୀ ଗଛ। ଏଇଟା ହେଲା ବେଲ ଗଛ, ଛୋଟ ହେଇଛି ବେଲ ଗଛଟା। ଏଇଟା ହେଲା କଖାରୁ ପତ୍ର, ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ କଖାରୁ ଡଙ୍କରା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସାରୁ ଗଛ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ରହୁଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ରେଡ୍ କଲର୍ ରହୁଛି। ଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାରୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ତା ନାଁ କହିପାରିବିନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଲମରିଚ ଗଛ। सीधर नहीं यार, आगरे और एक ମୁଁ ବି ସେ ଗଛ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି? ଦେଖିଲେ ମରିଚ, ଯେଉଁ ଗୋଲମରିଚ ଜାଣିଥିବେ ସେଇ ଗଛ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମେଲ୍ ହଉନି, ବହୁତ ବଡ଼ ଉପରେ ଲମ୍ବିଛି। ନଟେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ର ଦୂରକୁ ଯାଉନ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଲମରିଚ ଗଛ। ପୁରା ଏ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ନଟେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ର ବହୁତ ଉପରକୁ ବି ଯାଇଛି। ସେ ପୁରା ଏମିତି ଉପରକୁ ନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟାଣ, ଏମିତି ଉପରେ ସାର ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଲମରିଚ ଗଛ। ଏଇ ନଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟାଣ। ଏଇ ନଟା ଛିଣ୍ଡେଇ ବି ପାରିବେନି ଆପଣ କୋଉଥିରେ। ଏ ସବୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଲା ମୋ ଜେଜେଙ୍କର। ଏତେ ସବୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ମୋ ଜେଜେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଯେତେ ସାରା ଦେଖିଲେ ସବୁ ଯାହା ବି ସବୁ ହେଇଛି ସବୁ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ହଉଛି ଶିମ୍ବ ଗଛ, ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି। ଏଇ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଗଛ ନା ଶିମ୍ବ ଗଛ। ଏଇଟା ହେଲା ମାଟି ଆଳୁ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମାଟି ଆଳୁ, ସେଇ ଗଛ। ଏଇଟା ଖୋଳିଲେ ହିଁ ବାହାରେ। ତଳୁ ଏବେ ଲାଗିଛି ନୂଆ ନୂଆ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଲା, ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ବହୁ ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଅଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ବର ଗଛ, ତା ଭିତରୁ ଭଗବାନ ବାହାରିଥିଲେ। ତାର ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଅଛି। ଏବେ ତ କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଏବେ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଟା ହେଲା ମଲ୍ଲି ଗଛ, ଯେଉଁଟା ପୁରା ଫୁଟିଗଲେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଦିଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ମହକିବ ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଙ୍କା ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଲଙ୍କା ଗଛ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସାରା ଲଙ୍କା ହେଇଛି। ଏତେ ଲଙ୍କା, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଲଙ୍କା କିଣା ବି ହୁଏନି। ଏ ଖଡ଼ା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଯେ କୌଣସି ସାର ନାହିଁ କି ଖତ ନାହିଁ, ମନକୁ ହେଇଛି, ଖାଲି ଲଗା ହେଇଛି, ବାସ୍ ସେ ବଢ଼ୁଛି। ସେଇଟା ହେଲା କାଜୁ ଗଛ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ, କଲରା, ସପୁରି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।